میں جنت میں چلا جاؤں گا. تم ہی کان کھڑے کر رہے اور میرا پتر جنت اپنے ذہن چ کر دے لترا واسطے تیار ہو جا. یہ میری گل ہے, یہ رکھ اپنے کول. قسم خدا دی تینوں یاد آئے گی. اور اگر دونوں نال پیار ہے تو میری گل سن کے نا تو اللہ دا شکر ضرور ادا کرے گا. میرا چاہنے نہ دونوں گھراں نال پیار کر لے. تیرا عمل کمزور بھی لے گیا نا تو کسی نہ کسی نے تیری سفارش کر کے تینوں لے ہی جانا. میری اس گل نوٹ کر. زمانے دیا چبڑاں دے پیچھے لگ کے نہ صحابہ دا دشمن بن, اہل بیت دا دشمن بن. اے جڑا باغ کھولا تے خلافتاں تے یہ سب تماشے ہیں. تو کہنا لے بوتھا تو ویکھ جڑا پورا داڑھی نہ رکھ سکیا, جینوں تمیز نہیں مکھڑے ہو کے گل کیویں کرنی. تو صحابہ تے گلاں کرے گا, شرم تے حیا کرنی چاہیے. اور جڑا یزید نو پیو بنانا چاہندا ہے اور امام حسین نو چھڑدا, تو ڈوب کے نہیں مردا. اسی دونوں تے لعنت بھیجنے ہاں. اسی انہاں دے نال ہاں جڑا نبی دے صحابہ دے نال نے, نبی دی اہل بیت دے نال نے. خبردار اپنی حد دے وچ رہن صحابہ اور اہل بیت دے دشمن. سانو کسے بندے دی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تسی بھی غیرت کرو, اپنیاں دوستیاں یاریاں محفلاں انہاں دا بھی تعین کرو. اوتھے جانا جتھے سب دا پیار ملے. ایک چاولاں دی پلیٹ دی خاطر جاندے ہو, شرم کرنی چاہیے سانو. کئی رش ویکھن جاندے نے, تینوں پتر لتر بھی انجی لگنے نے. تو کسے پول چ تو چل صحیح قبر دے تینوں لگ لو جائے. خدا دا خوف کرو. مشن حسینی یہ وے. امام حسین نے کربلا دے وچ دسیا ہے, نہ نماز چھٹے, نہ سجدہ چھٹے, نہ بیبیاں دا پردہ چھٹے, نہ تلاوت قرآن چھٹے, نہ امن دا دامن چھٹے, نہ ادب دا دامن چھٹے. اے درسگاہ کربلا دا نصاب جے. اور یزیدی نصاب کیا ہے؟ بندہ بے نمازی ہوئے, فاسق و فاجر ہوئے, بے ادب ہوئے, گستاخ ہوئے, صحابہ دا, اہل بیت دا. اے جے اے یزیدی نصاب جے. ہن جننے بیٹھے ہو نا حسینی نصاب تے عمل کرنا ہے, حسینی تے. ادھر ویکھو میرے حال, ہن میں اگلی گل کرن لگیا. سارا سال بندہ کام کرے یزید والے, نہ نمازاں پڑھے, نہ روزے رکھے, پنگ شراب چرساں بغیرتی حرام کھاوے, بدکاریاں کرے, تے 10 محرم نو دیگا حسین دیا پکا لوے. میں کہ تو ڈوب کے نہیں مردا؟ ہائے ہائے ہائے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں دسو نا دیگا نو کی کریے. میں کہ پتر ایہی تے اصل مسئلہ. ساڈی تقریر سننی بڑی اوکھی ہوندی ہے کیونکہ گلاں سیدھیاں ہوندیاں نے. سارا سال کام یزید والے دیگا حسین دیا. میں کہ بلے ہو شیرا, تم ہی راضی کریں گا. اور میرا اگلا جملہ سن. ہوں میں تمہیں اس تے کہنا نہیں بھی بولتے پاویں نہ بول. تو کم کر میرے امام حسین والے, نماز بھی پڑھ, سجدہ بھی کر, تلاوت بھی کر, ادب بھی کر, صحابہ دا, اہل بیت دا, بالکل جو دین دا راستہ او دے اوتے رہ. تو ایک پتیلا بھی چوڑاں دا نہ پکا سکیا, قسم خدا دی حسین نے تیرے گھر آ جانا ہے. تو کتھے بیٹھا یار. اور ایتھے ابھی سن لو کئیاں نو سنیاں واسطے مسئلہ جے. میں دوبارہ پھر دہران لگا کیدے واسطے. کئی جناب علی کڑے پا لیندے نے, کناں چ والیاں پا لیندے نے, کئی گلاں چ زنجیراں پا لیندے جے, کئی ہٹ کے جناب کالے کپڑے پا لیندے جے. خدا دا خوف کرو. ایک منٹ, او خدا دا خوف کرو یار, انہاں چیزاں تو بچ جاؤ. تو کی سمجھنا بھی 10 دن تو کالے کپڑے پا لے تو امام حسین کو راضی کر لینا. میں سنی نال کلام یار, جے دا مذہب و مسلک ہے وہ پاویں جو مرضی کرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں سنی نال کلام کردا پیا. میرا جملہ سنی, میں مٹھا جہا بولدا پیا. کالے کپڑیاں نال میرے حسین نے راضی نہیں ہونا. تو کالے کرتوت چھڑ دے, حسین نے تین راضی ہو جانا. میری گل وچ وزن ہوے تے عمل کر لی, نہ وزن ہوے تے جو مرضی کردا پیا. جو تماشے بنائے جے. محرماں دے وچ جننے سنی او سفید لباس پایا کرو. خبردار, شرم تے حیا کرو. اجی فیشن جڑے تیرے فیشن نے نا, بیٹھا میں سٹیج دیاں گلاں بڑیاں نا, میں بڑی مشکل نہ بریک ماردا جی. میں تانوں کیڑی گل دساں, بچ جاؤ چنگی گل ہے. انہاں فیشناں دے پیچھے نہ چل. او پائن تانوں فیشناں دے پیچھے چلن تے کسے نہیں آکھیا, حضور دی سنت تے عمل کرن واسطے آکھیا. خدارا اپنے آپ نو سنبھالو یار, آپاں کیڑے پاسے جاندے پے. اے درسگاہ کربلا دا سبق بھی میں تانوں دتا ہے, اور نال میں تانوں دسیا کہ اسانو حسینی مشن تے چلنا ہے. اے آپا جننے بیٹھے ہاں ناراض نہیں ہونا. امام پاک نیزے تے چڑھ کے بولے کہ نہیں بولے؟ دسو مینوں. بولے قرآن تے تو اپنے گھر نہیں پڑھ سکدا, مسیح تے نہیں پڑھ سکدا. اگر میریاں ماواں بہناں سندیاں نے جان کی امان پاؤں تو آپ سے بھی ایک بات کہوں, یہ بھی قرآن نہیں پڑھ دیاں. اور بالخصوص آج کل جڑیاں واٹس ایپ والیاں نے, انہاں نوں تو پتہ نہیں بھی قرآن پیا کتے.
जानकी अमान पाऊं तो मैं पहलों आके है बस अल्लाह खैर सल्ला। और कई पुरानियां बीबी मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़ दी वो मैं क्या साडा तियां सवारियां वाला ही बिस्मिल्लाह वाला कुरान है नहीं। कुरान पढ़ेंगे मैं बिस्मिल्लाह वाला पढ़ना ही। देखो मसला ये है आप वैसे बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये आंखें भी ये कुरान और थल्ले अबू जाल दा जिक्र है, थल्ले जन्नम दा जिक्र है, थल्ले फिरौन दा, तू तो बिस्मिल्लाह ठोकी जा तो यार इस मसले को समझो थोड़ा जिहा। हाँ विच खिंजीर दा भी जिक्र है, शराब दा भी जिक्र है, ये मसले दी नजाकत समझो पाया ना। जे जेना कुरान नहीं पढ़िया तुसां भी सुन लो, फरमाया जेने कुरान नहीं ना पढ़िया ओदा सीना इंज जिवें कोई महल बना के तो उजाड़ देवे, ओदे विच कोई वस ना सके। खुदा दा नाम कुरान पढ़। आप जिन्ने बैठे ना इमाम पाक ने उत्थे नमाज पढ़ी है, आप इत्थे पढ़नी है, फिर ते आवे ना हुसैनी नूं सवाद। इमाम पाक ने उत्थे कुरान पढ़िया सी इत्थे पढ़ांगे। साड़ियां मावां भैणां ये भी सुनो, इमाम पाक ने उत्थे फरमाया घर दियां औरतां नूं फरमाया सबर भी करना है पर्दा भी करना है, तुसी नबी दियां कर दियां हो, कायनात क़यामत तक तुहाडे तज़किरे करे भी सबर इंज करीदा ते पर्दा इंज करीदा। ऐ इमाम ते मेरियां मावां भैणां जिन्नियां सुन रहीआं ने उन्हां नूं भी चाहीदा है सैयदा कायनात दियां कनीज़ां बनो, सजदा भी करो, तिलावत भी करो, पर्दा भी करो। सानू हुसैनीयत दसी किसी ने, साडे जेडे सोर वाले बेली ने घोड़ा ऐं टुरिया ऐं आया ऐं छंजल, तू तो कैमरा लैके बैठा सी उत्थे, तैनू शर्म ते हया नहीं आउंदी, तमाशे बनाए ने और तुहानू इस तो बगैर चस ही नहीं आउंदी। जिन्नी देर तक तुसीं रुपई है जी मैं रोना, मैं क्या इस गल ते रो, इमाम हुसैन उत्थे नमाज़ां पढ़दे रहे मैं ना पढ़ सके, इस गल ते रो मरें, इस गल ते रो भी इमाम पाक दियां बीबियां उत्थे पर्दा कीता तो साड़ियां इत्थे काबू नहीं हो, इस गल ते रो। जे रोना ही तो इस गल ते रो इमाम पाक ने उत्थे नमाज नहीं छड्डी तो मैं इत्थे नहीं पढ़ सकदा, इस ते रो। हो गया ना सिर बंद, सिर हिलना भी गया। मैं तुहानू पहले दसिया तारी दी तकरीर कोई कोई सुन सकदा जे, मैं तुहानू दस देना, लेकिन गल मेरी हकीकत तो हटी होई मसलक तो हटी हुई होवे मैनू बिल्कुल टोको। जे मेरी गल ठीक है खुदा वास्ते अमल करो यार, इमाम पाक दे नौकर बनो यार। और ये बात भी सुन लो, इधर साडे उलमा ने लिखा है हुसैनियत बयान करनी है तो रो रो के बयान ना कर, बंदे दा पुत्र बन, इंज तकड़ा होके हुसैन दी शान बयान कर, इंज तकड़ा होके। सुनने वाली कौम डरपोक ना बने, इंज दी तकड़ी बन जाए वक्त दे यजीद दे सीने दे ठा करके वजे, पता चले हुसैनियत की है। उन्हें पानी बंद किया इस वास्ते कि पानी असी पीवांगे तो जीवांगे, ये ना पीवेगा तो ना जीवेगा। कसम खुदा दी फिर जमाने ने वेख्या जेड़े पींदे रहे ओ पी के भी मर गए, जिन्हें नहीं सी पीता नेदे दे चढ़ के फिर जिंदा हो गया है। बोलो सारे तू आ गया हुसैनी, एनू कहते वे करंट किथे अपड़िया जनाब। अजे मैं एक गल कीती है ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਹਾਬਾ ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੂਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ GHQ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਦੀ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਦੀ तकरीर होनी इंदी चाहिए है, कौम तकड़ी हो जाए, हुसैनियत इंदी बयान कर कौम तकड़ी हो जाए। और बैठो भी पिछले थोड़ा जा मेरे ख्याल तंगी हो रही है, आओ बैठे हो इत्थे जनाब कौम नूं इन्ना कमजोर है, इदा हो गया इदा हो गया इदा हो, तू बंदे दा पुत्र बन, उथों इमाम हुसैन दी शान दस। इधर आ तेन हुसैनियत दसा, उरे आ जुल्म जिन्ना भी तकड़ा होवे सामने डट जा, फिर फायदा पता की हुंदा। इधर वेख इमामे पाक नूं ने आख्या सिर झुका, वरमा चल पर सिर झुकाए चवल जान दी ना होवे तां गल्लां, सिर झुकाउणा तैनूं किहने आख्या? ये नहीं झुक सकदा, ये झुकदा तां सिर्फ रब दे सामने झुक।
حضرت شاہ صاحب تھوڑی توجہ چاہتے ہویا اینج حسینیت بیان کر آ جاندے نے جناب ایداں مار ڈانگا انہاں نو قوم نو پتہ نہیں کہڑے پاسے لا دیتا ہے تو حضرت امام علی مقام آپ نے کہا سر چکا بربان رہے ہیں جنگ ہوئے گی تو فرمایا تو مینوں ڈراؤنا تینوں نہیں پتا میں علی دا پتر ہاں ہے بس دفاع ہو جا گلاں انہیں ہو جو رکی انہیں کہا بس ہوں اسی کرنا ہی کرنا ہے فرمایا اسی بیٹھے ہاں جدو سر اقدس تن تو جدا کیتا نا آئی حسینیہ جڑی میں تینوں سناؤں لگا اے دی لوڑی انہوں نے تو سیر لایا اس واسطے بھی اسی چکاؤنا ہے یہ چاہیے ایسی نا بھی سیر نو تھلے کر دے بھی حسین تو نہیں تھلے کیتا سی کر لیا ہے لیکن ہویا کی اپنے نیزے تے رکھ کے اپنے سیراں تو بھی اچا حسین دا سیر لے کے پھر آئی حسینیت انج قوم نو تکڑیاں کر گرامی قدر حضرات لوگ کہنے کی تماشے بنائے نے جناب سمجھو اور اس پیغام تے عمل کرو محرمہ دے دن گلا نہ کریے نا تو ساڈا عقیدہ اور مسلک وہ دا فائدہ ہی نہیں ہوندا اس واسطے میں پنجتن پاک دیاں 5 حدیثاں او سنائیاں اور اس تو بعد جڑا تانوں پیغام دیتا یاد رکھو گے سارے حضرات مدنی چینل ویکھ دے رہا جے اللہ نے چاہیا تو پھر کدی تہاڈے نال ملاقات کران گے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب